happy. Okay, next. राजश्री भैया उसको खिलाओ, उसको खिलाना है হ্যাঁ তারে খাওয়া পায়েসটা একটু ইয়ে করে দে মুখে লাগাইবি আর কি सावन बाद में ये खिला दो। देखिए क्या बोल रहा कुमार, सावन बाद में है। सावन अकेले हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए भी ठीक है। मेरा मूड बदलो। किस लोर को पकड़ कर लेकर आए हो हैं? और ये वो डरा दे रहा होगा अलग। हाँ ओ माय थोड़ा इधर भी कर लो। बैठ जाइए बैठ जाइए हाँ तुम फोटो फ्रेम से बाहर जा रहे हो अपने बैठ जाइए। अरे अजीब लग रहा है। तुम मेरे वीडियो के बीच में से गुजरना है। मुझे क्या पता वीडियो मैं ले रहा हूँ। स्पेशल उसको पैसा मिल रहा है इस बात के लिए वो वीडियो ले रहा है। वो पकड़ ही नहीं है। सारा सारा नो सारा गुड गर्ल ओके हु एल्स मैं हूँ, मैं ले रही हूँ, तुम उधर बैठो जाओ। मासी करना है। मासी करना है। उधर कहाँ जा रही है? उधर नहीं जाना है। उसका थोड़ी देर में पूरा माथा भरने वाला है। He wants daddy. आओ इधर आ जाओ, लाडो इधर आ जाओ। इधर आओ। आ जाओ। Please, the baby can eat. How can the baby eat? Stay there. It's your first time. Stay there. I know that. So that gives her food. When I was a baby, I had that. Me too. Even my baby. Now when I was a baby, my baby's already 8. Your baby's not 8 years old. Ah, das. Nice. Good, good. Ah, nice. Nice. All good. Good, Raja. You can go now. Yes, you got the picture.